आमच्या सगळ्यांक मेळोंक आमी आयले हांव ताचे लागीं सगळ्यांक ह्या वेळाचेर ताच्या नांवान आमी सांगता म्हणटा एक उद्देश घेवन तुजें नांव उंच उबारलेलें पळोवंक आमी आशेता तुज्या नांवाक महिमा जावची पळोवंक आमी आशेता सगळ्यांक तूं कितें सोदताय तें तुका दिवंक आमी आशेता सगळ्यांक आराधन आमच्या काळ सांगता स्तुती आमच्या काळ सांगता उस्वास आसता वरें आमच्या तोंडान पावून ती स्तुती तुका तुका महिमा दिवंक वत कसा सांग हे मागणी घेवन ताच्या समोर आमी येवया आमकां राखून रावला तो आमी तेच उर्बेन आनी मोगान तो आमकां राखून रावले बरीच आमी ताचे समोर या आनी ताका सांगया बाबा तुका मेळोवंक आमी आयले हांव तुका स्तुती दिवंक आमी आशेता हांव तुजो मोग आमी करता हांव आनी तो मोग आमच्या स्तुतेंत तुज्या पांय तळा आमी वतून आमी समर्पण दिवंक आमी आशेता आनी तें करूंक आमी पवित्रज्ञान हांगासर स्वागत म्हणया तूं आमकां सवय पवित्रज्ञान तुवें कितें करीत जाल्लें तूं तें आमचे मदें कर आमी आराधन करता आसतना पवित्रज्ञान आमकां उगडापण दी सगळींच्या त्या एका महापवित्र स्थाना भितर जावचें तें आमकां थंयसर येवंक आमकां थंयसर उठोवंक थंयसर त्या पवित्रज्ञा मुखार अज्ञान आमी थंयसर येवंक आनी पळोवंक आनी आराधन करूंक तें साध्य कर पवित्रज्ञा तुजी बसका घे आमच्या मदें सर्व उपकाराक देवा तुका आमी अर्पयता तुज्या संगीत उपकार स्तुती घेवन आमी येता आमकां तुवें सांबाळलें आज पर्यंत एबिनेझर देवा आज पर्यंत सगळं तुवें सांबाळलें आमचे पैकी कोणाक तुवें सगळ्यांक एक लांब आवक दिवन तुवें घरसर राखून दवरलें कृपा दिवन Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all the devil's hand. कभी एका टेस्टिंग त्या एका पिडेशीन त्या एका कष्टाच्या परिस्थितीत कधी एकांतलो निवार वर्ष देव जावन आसा दाविदे सांगता हांव म्हणूंक आशेता ह्या वेळाचेर आमी सांगता मेळोन ताका महिमा दिवया ताचें नांव घेवपावें Let us exalt his name together. Come join with me. Let us give him glory. Itakoboro. Hallelujah. Good
ताका ती महिमा ताका ते वक्तेपण तुम्ही दिया म्हणटा देवाचे उतार कित्याक his ways are just ताचे ते फर्मानां ती ताचे नियम ती ताचे वाटो त्यो सगळे त्यो नीतिवंत ताचे ते कपटपण ना ताचे ते कितेंच इनजस्टीस ना अनीत ना म्हणटा देवाचे उतार तो बरो जावन आसा आमच्या जिवितांत ताणें बरें केलां आमकां तो बरो म्हूण दाखोवन दिला ताणें आमचो हात धरून चलयला ताणें हालेलुया ताका आमी स्तुती करया ह्या वेळाचेर आनी संतोष मागया ताचे थंय आचर्य ताचें बरेंपण आमचे थंय दुबाव आसल्यार कितेंय पयस केल्या तो बरो म्हूण आमकां समजून त्या वेळाचेर आमकां समजून कस समजे त्या वेळाचेर तो बरो तो आमकां हाताक धरून चलयता हालेलुया देव बरो संतोष मागया देव बरो आचर्य देव बरो दुबाव आसल्यार देव बरो जसना देव बरो संतोष मागया देव बरो देव बरो दुबाव आसल्यार देव बरो
एल शदाई सर्व सकते होंगे। इम्मानुएल मुझे सकता नाम सोले एबिनेजर मकास मुझे संभाल लो सलाइ होंगे। गौरी मुझो कून करना मुझो कून दिनार मुझो संभालना मुझो। हालेलुया तका संगा रिएक्ट पंथारी तुझे गुड पंगोरान मकती लगेवा का मुझे सर पक्का बक्सुन मखाता दरी उठाइलेला सलेलेला देवा तुका सर बेसावनी बनलेला तुका हो लांब आव देवराज बघा सांभाळलेला मुझे देवा तुका El Shaddai Puja sangat luasa Puja ciptace Tuhan seperti El Shaddai Puja sangat luasa Thank you Lord Puja ciptace Tuhan seperti Say
cintaci modetu, musa cintaci modetu. तुझे गती राहूं मुख्यना तुझे गती हम पांग राहूं एक पंजन स्वाद्य मुझे रत्म्याक नोव्यान पीर निमचा मका उज्जी मन कच्चा मका दादोशी कच्चा मका चैतन्य दिमचा तुझे देवा तुका पुढेता तुका वाशता मुझे असकत काही तुझ्या बळात बदलूच्या मुझे देवा तुझे मुझे दृष्टिगत घेता तुझ समजो शराय तुझ समजो दे आणि तुझ्या आराधना तुका समर्पित असताना या आराधना तुझे ते तोंड पडव तुझे मुखमोड पडव मग तू साध्य कर देवा पवित्रज्ञ तू मका वर्णोस त्या एका स्थानाचे तुला रावई मुखामुखी मुझे देवात पडव मका सांभाळलेल्या तुझ्या आत्म्याच्या दृष्टीत दया आणि पडव तो शादी कर Oh,
जाय तू आमकां पुरो आमकां दादो शिकस आमचे दायज तूं सगळ्या ते दायज तूंच जावन उरो आमी आशेता उरे कमी taká polovian unsल्या देवा महिमे बहुत सोब्या आराधना में तेरे चेहरे को मैं देखूं देवा कितलो भरतो तू तुझ्या मुखार सोर म्हज्या आराधना समर्पण दिवंक शकता तुझ्या मुखार सोर म्हजो मोग समर्पण दिवंक शकता तुझ्या मुखार हरी एक तुझ्या पांय तळात दिवन रावूंक हांव आशेता हांव तुका आराधन करता सर म्हज्या काळजाची स्तुती काळजाच्या गुंडायेंत हांव सगळें तुका सोदता तुका आशेता सगळें आराधन हांव करता सगळ्या म्हज्या काळजान स्तुती तुझी करता सगळ्या म्हज्या तुका सांवाशेता सगळ्या म्हज्या तुझोच पाटलाव करता सगळ्या तुझ्या वाटे सगळ्या तुझ्या सर मुझे आराधन समर्पिता सर मुझे स्तुती तुका तुका आराध सुका आशेता स्तुती तुझी करता सगळ्या मुझ्या तुका सांवाशेता सगळ्या मुझ्या तुझोच पाटलाव करता सगळ्या तुझ्या वाटे आराधन समर्पिता सर मुझे स्तुती तुका आराध सुका आशेता सेवा तुझी करता समर्पिता श्रीरासना तुझा सोनिया तुका शिकला सर मुझे
सेवा तुझी करता सर समर्पिता छिया शरणा तुझा दिसतो भरता सोमिया तू कसेल्या विश्वासला सर्वचे आराधन समर्पिता सर्वची स्तुती तुका होसिता तुका आराधन भाषेता योगी तू स्तुते तुझ्या
너면 선물 뿐이 Somia aulieta Kalda karza tujhe samayeta Taklik maga tuja pomichia sana buka Nove samar ponas kariya सोम्या तुझी खुशी करून सांगशील तुझ्या नावाक महिमा दिवशील तुझ्या मुखामळाचेर संतोषाच्यो हांसो हाडशील तुझं मोग सदांच करचें तुझी सर्व भोगणां ते समजून घेवचें तुझ्या आत्म्याच्या उजान जळून रावचें तसलें म्हजें जिवीत जावं तसली ही एक सभा जावं सोबीत खुशी करू
सोनार आसो आरचे जीवित मुझे तेजा सोनिया तुझा काळजाक भोग लागी हासचे तुझी भोगणा सर समजून घेवचे तुझ्या आत्म्यासून उलो पाडचे जीवित तुझे तेजा सोनिया तुझो मोग सदांच करचे तुझ्या काळजात दोस्ताय दिवचे तुझे पास जोडून रावचे जीवित तुझे तेजा सोनिया तुझी दिस्त मुझे रावण करचे तुझो हात मुझे हासो करचे तुझ्या आत्म्यासो सांगात बघचे जीवित मुझे तेजा सोनिया जीवित मुझे तेजा दुखा समर्पिले जीवित मुझे तेजा स्वामी परमोर दिवचे जीवित मुझे तेजा विश्वासी साखराचे निमाण्या त्या दिसा तुम्हें शाबास मुझे जीवित मुझे तेजा दुखा समर्पिले जीवित मुझे तेजा स्वामी परमोर दिवचे जीवित मुझे तेजा विश्वासी साखराचे निमाण्या त्या दिसा तुम्हें शाबास मुझे जीवित मुझे तेजा सोनिया जीवित मुझे तेजा सोनिया तसली एक सभा आम्ही जाऊच्या खातीर आम्ही म्हणया तुझी खुशी करूंक सच्ची सभा तुझो मोग सदांच करची सभा तुझ्या काळजात दरेक पोटी आराधनात रदोस्काय दिवची सभा तुझ्या उजाड रत्नाच्या उजाड सलम रावची सभा देवा आमकां तू कर आमकां तू आपोवन कर एक सभा तुझे खातीर जगची सभा जावची सभा तुझो मोग सदांच करची तुझ्या काळजात दोस्ताय दिवची तुझे पास जोडून रावची सभा तुझी जावन सोनिया तुझो मोग सदांच करची तुझ्या काळजात दोस्ताय दिवची तुझे पास जोडून रावची सभा तुझी जावन सोनिया तुझी खुशी करू सच्ची
सोनिया सर्वा तुझी सोनिया जीवित तुझे सोनिया सगळ्या जाग्या एक समर्पणात सगळ्या जाग्या तकाराधा करया आमचे पाळे उभा आमचं मोग होतो तकास महिमा Gesù, taka Polonia, महिमेवर Gesù, taka Polonia, taka Apolonia, taka समर्पण करूया. आमच्या जीवितात बदलून देव जाऊन असतो. आमका त्या स्वरूपात बदलून देव जाऊन असा. आमच्या आराधनात taka मेसमध्ये जाऊन असा. आम्ही समर्पण करत असा. काळजंता गुन्हा करत असतो. काळजंता taka समर्पण करत असतो. सुटका देऊन सोदे सांकडी तुटून सोदे जुमा मोठ सोदे स्वस्थता देऊन सोदे तुका सहज महिमा दिताव्या जागेचे तुका सहज महिमा दिताव्या जागेचे तू आमचो राय सरपट पाव तुझे समोर दिसत आमची उभार पाव सगळीच्या शेस तुझ्या तुझो हात आमचे केदारे असो तुझी दिसत आमचे दोड केदारे सलयंका तुझ्या वाटाली सोन्या स्वादिक पण ते जाऊ आमचे बलिदान आमचे आराधन आमची स्तुती आणि समर्पण तुका महिमा सांग या जागेचे या सभेत तुझ्या सभेत आमच्या हर एकल्याच्या जीवितात आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबात आमच्या भुरग्या बाळांच्या जीवितात आमच्या काजारी जीवितात आमच्या बिझनेसात आमच्या हर एकल्याच्या जीवितात सगळ्या तुका महिमा सांग तुझे राज येऊ तुझे खुशी जाऊ शरणे सर समर्पण दिता तुका कित्याक तू एकलो सुखो तू एकलो सुखो तुका समर्पण दिता आमचे आराधना आमची स्तुती आणि आमचे जीवित आणि अवकाश कर दिता बाबा तुका पवित्र तुका अवकाश कर दिता तुका जाय ते करूंक तुका अवकाश कर दिता सदां आमच्या जिवितांत आणि आमी संगत मेळटा आसतना तुका महिमा सांग मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन.
येशूच्या पांयां पडून करशिल्लो समय हर एक विश्वास हांगासर घरा म्हाका आशिर्वादीक जालो म्हणलें कोणीय म्हणीत हांगासर आनी सांगताच देवाची आपटणी आमकां भितरल्या मनशाक लाभली म्हणलें आमी पेरान सांगया कोणाक अनुभव जावंक आडकळ जाली जर कितें आडकळ म्हणलें आमी पवित्र आत्म्याच्या कुमकेरांकच आमी सॉल्व करून विचारयेत why I could not experience the presence this morning as many of your saints could. आणि तशें जाल्ल्यान देवकांनी पूण येतलो आनी आमकां हें वातावरण the atmosphere and the joy experience आमकां तो फोव देखून आमी गांवांत आसतना जर तसो एक अनुभव आमकां जावंक ना तर त्या अनुभवा खातीर तुमी कडेन मागया आमकां असो अनुभव जाय क्षणाक मात्र न्ही त्या मार्फत आमची जिणी आमी जिवोवची रीत आमच्या थंय परिपूर्ण बदलावन हाडून दी म्हणून हें तो आशेता आनी ताच्या आशेक सरी जावन सोलो मोकळो जावं दी देवाक सांगून वरता सवार दीस जाल्यार हांव तुमचे मदें येवंक जावंक ना सगळ्यांक पळयता आनी स्टील आय एम नॉट फुली वेल though I had to come and I could not sit too long a period by myself. त्यावर मी देवान म्हाका सुरत रायलो आनी थोडो वेळ हांव देवाच्या मुखार बसतना देव आमचे थंय ताची खुशी आमकां दाखोवन दी आनी त्या प्रमाणे सोडून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आमकां कळीत आसा देवाच्या मुखार आमकां सांगता बायबल सांगता there is a natural man and a spiritual man. सैमिक मनीस आनी आत्मीक मनीस आमी सगळे सैमीक मनीस सैमान आसा. Every creature has its own nature, but the Bible speaks about the natural man because God created man in his image and likeness. त्याच्यात सुपान आणि रूपांतरण ताका मनशाक सुजाल्यान God is concerned about man and all of the things he created for man and all men were created for Lord Jesus Christ in him, for him and through him. तशें आसतना आमी आज बारी दादोशी लोक देवाचो मी आशीर्वादां म्हणून आसतना आमी कितें दादोसताय भोगतांनी येवन दादोसताय कितें येता भितर मनशाक हांव कशी येता दादोसताय येता कित्याक म्हळ्यार हांव सैमीक मनीस जावन उरोवंक ना रावोंक ना तशें देवान केलां आनी म्हाका आत्मीक मनीस केला. He has transformed me into a spiritual man the day I was born again. हांव क्रिस्तांत आयिल्ल्या वेळार ह्या देवाच्या गुणांत प्रवेश केल्ल्या वेळार ह्या म्हजी पातकां ताच्या रक्तान धुवन म्हाका भितर केल्ल्या वेळार ह्या क्रिस्त पवित्र आमकां म्हजे थंय येवन बसती केल्ल्या वेळार आनी म्हाका सद्दां सुद्दां एक ताची सर बसोन म्हजी म्हणून म्हाका ताणें दिल्ल्या वेळार हांव आत्मीक मनीस सगळे म्हणया आत्मीक मनीस. आतां सगळें हें आराधन केलें आनी हें आराधन God acknowledged it, of course. देवाक मानून कित्याक तें जर तर सैमीक मनशाक हांव आराधन करता तर
देयर इज नो लिंक एट ऑल खंयच्या रितींनी देवाक लोक आसता पूण आज मी फक्त म्हणून आसा गाडी हर एक आमची सेवा सैमीक मनशांत हांव येता या आत्मीक मनशांत हांव येता मे बी शॉर्ट प्रेयर ऑल्सो हाऊ डू वी ब्रिंग इट आउट अशें आमचें तें एक देवान आमकां हो केल्लें संवसाराक पळयत आसतना सगळ्यांक भाग घेवना म्हणून मेळोन आनी मेळोन तर आमकां हें भाग देवान दिलां ताच्या मोहिमे खातीर आनी आमच्या मोगान आनी हें आमकां मेळ्ळां आसतना आमी तें भाग मात घेवचें न्ही ताचे जावन आमकां लाभली ती जबाबदारी देवान विसरूंची मानूंची ती करूंक आमकां देवान अशें केलां सो पूट असायड द नॅचरल मॅन त्या मनशाक आमी पयस दवरचें भायर दवरचें आमी आतांसर नॅचरल मॅन जावन आराधना करूंक जायना जावना म्हणून करता हांव मस्त मागाराय मागा करूं नाका सकाळची मगरे सांजेच्या मगरे आनी पूण तेजर तर सैमीक मनशा मारपाक गेला ते कितें मागता म्हणून आमकां कळटा तेका भलायकी चडशें पास बरें काम मेळो असं सूख ना पूण सैमीक बट a spiritual man when he prays in the spirit देखून ते वर्षपी आत्म्यान हे आत्म्यांत जर तर म्हणजे वर्षप जाता जाल्यार हे सेड अबाउट आमकां देवान सैमीक मनशाक 5 सेन्सेस दिल्या सेन्सेस म्हळ्यार CNS ताका कन्नडान चेंद्रिया म्हणटात कोंकणीन म्हाका व्हड म्हणून सेन्सेस विचार दीस आमकां खंयचे ते दिल्यात सायट आमी पळयता हियर काय करता वी टेक स्मेल and we taste and also we feel the touch the 5 senses हर मनशाक आसा प्राणी मनशाक these 5 senses ना जातीत जाल्यार पूण मनशाक अर्थ ना म्हणजे think about one is losing his speech and एकलो speech in the sense taste also आणि एकल्याक दिश्ट गेली आनी एकल्याक आयकना जालें पूण ताका ताचे विशयान खंय एके वेळा येता आयकनाच्या वेळार ताचे कडेन ताका गुमानच ना दिसाना म्हणल्यार गुमानच ना गुमान आसा जंय म्हणून न्ही पूण देवा करता दिता आसतना योसून ती गरजेची आतां तें ना केल्ल्या वेळार आमकां कितें जाता हें म्हणजे तें डजंट ऑपरेट काम करिना म्हणलें आमकां कळटा तर आतां आय स्पोक अबाउट वी बीइंग स्पिरिच्युअल मॅन ऑर मॅन आतां सैमीक मनशाक हें सर्व आसा जाय आनी स्पिरिच्युअल मॅनाक आसा आमी आतां आराधना करता कांतार आयकता केन्ना केन्ना लोकांक पळयलें आनी कितें म्हणपाक तें स्पर्श जालें आनी खाली आराधना करतना स्पर्श जाल्यार कांय सरलें जाल्यार कळटा सो आमी सैमीक मनीस स्नान बीन जावन जायना पण पांय बुडयलो जाल्यार कळटा So we are natural people, but God has transformed us to be spiritual in order that we connect to Him and we converse with Him, relate to Him. त्याला मात म्हळ्यार आत्मीक सेन्सस आमी पळयतले ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. God is spirit. Therefore, natural man cannot use his senses before God. ಅವನೇ ಬರೋದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೀಚ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೇವಿಂಗ್ ವಿಚಾರ जायमध्ये जेव्हा कोण कसले मागणे जाऊन किती जाऊन कितले मागणे जाऊन तर देव प्रार्थना सध्या रोडवर नाही करत. देव आणि ओरातून असो देव होताना आमकां कितें केलां स्पिरिच्युअल सेन्सेस. नो दिस प्लीज नॉट दॅट वी डू नॉट नो but the Holy Spirit reminds us this morning. It tells that we in our spirit ಮೊದಲೆಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೈಟ್ ವಿ ಸಿ ಗಾಡ್. देखो नमगाच्या नोंदण्या सकाळी तेव्हा पुढे होती पळून आराधना केलेली त्याचा मी का पुढे गेली तेव्हा पुढे नाही. Spiritual sight, spiritual sense. आणि तसे देवा पळवलं जाल्यार देवा पळोवन उलयलो. And in turn I listened to God. I heard him speaking to me. तो म्हजे कडेन उलयलो म्हाका आयकलें. स्पिरिच्युअल सेन्स. दोळे उक्ते केल्यात, कानी उक्ते केल्यात, तसं वाटलें. आनी ताचे उपरांत मी म्हळें स्वादीक परमळो म्हणून. तसं परमळो घडोवली एरोमा द स्मेल ऑफ द एरोमा ऑफ हिज प्रेझन्स. स्वादीक परमळो हें कसं स्वादीक परमळो सांगलें तो परमळो घेता. येस स्पिरिच्युअल वे गॉड हॅज पुट अस इनसाइड ऑफ अस. And then taste and see that the Lord is good. थकले इथं गाजन सकाळी साखर बुजीत जायने ती दिल्या देवान. आणि तशें जाल्यार टच स्पर्श स्पर्श कशें जावचें स्पर्श थ्रू द रेवलेशन. ताची बोगनां म्हणून आमी कथा उलयलें. ताची बोगनां न्ही, ताची बोगनां. Blessed is the man that he has experienced this morning. All these truths in his inner man. And God is pleased. देवाक खंडीत महिमा जाला. आणि ते बाग म्हाका लागला म्हणून आमी सगळ्यांनी तेका नाका जर तर ते म्हाका सुटलें सुटलां जाल्यार मस्त लॉस जाता. पूण देव कितें करता तशें न्ही देवान ताच्या पिठे खातीर आनी मांडून हाडली ती रीत आमकां दिल्या. देखून ह्यो संगती ताणें दिल्यात आसतना spiritual man, spiritual senses, these are based on the truth that God is. तो कितें म्हणलें तें सत्य ताणें आमकां पयलें कळीत केलां. तें जावन जावनच तुमी आराधना करता. आनी तसलें आराधना आमची देवा मुखार पावता पावलां आज पावलां आमी संतोशल्या प्रदोश केलां. आनी अशें आसता आसतना देवान कितें ही मांडावळ केल्ली तसो भागीदार हांव जालो म्हणलो संतोश बरो म्हणून जाता. आनी इफ वी डू नॉट फील दीस एक्सपिरियन्स ऑफ संतोष बरो म्हणून तसो हाव मच लॉस आय एम बिकॉज आय स्टील रिमेन एज अ सायंटीफिक मॅन नॅचरल मॅन. आय प्रे, आय वर्शिप, आय सिंग, आय लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड. कनेक्ट खंयच्या स्पिरिच्युअली द वर्ड ऑफ गॉड. गॉड इज स्पीकिंग. आमच्या मध्ये दोन असो पंचेंद्रियगळ दिसता कशें केलें त्या पंचेंद्रियगळ आतां आमकां देवाच्या उतरांत हांव मे नॉट हॅव अ वर्स डायरेक्ट बट इट सेज अबाउट द स्पिरिच्युअल मॅन. आनी हो स्पिरिच्युअल मनीस मनशान ह्यो संगती थोडा जेस आनी हें संबंद जाल्लें जाल्यार प्लीज नोटीस
अज्ञात संबंध जाल्ल्यान ती संती शाश्वत कित्याक आत्म्याक संबंध आसत जाल्ले आनी शाश्वत कित्याक रक्तम आसत संबंध जाल्ले आनी ते इट विल ऑल गो अवय सगळें वता रावन आमी रावन असल्याचेर चड धरता खंयचेर रावना आमची बिरुदां जावं दी आमचें कमायिल्लें जावं दी जमयिल्लें जावं दी ताचेर आमी चड मुखार वता जाल्यार देव आमकां मोग करता की थिंक ऑन दीज लायन्स दीज थिंग्स तुका तो सांगता वयर आसल्यार सुमती वयर तुमी म्हणून रावन आमी देखून खंयच्या दिसा देवाचो उतार पवित्र आमकां दिता आसतना I said to the soul of the spirit ते देवान दिल्लें आमकां सत आमच्या आत्म्यान तोच करता आमी तोच करता तुका बरयता पावल बरयताली तिसऱ्या 13व्या वर्सपर्यंत हांव वाचतां 13व्या वर्सपर्यंत वर्स 13 कशें आसता भवार्थ भरोसो आनी मोग ही मात्र बळतात पूण हांचे मदें मोग श्रेश्ठ हांगासर अपोस्तलाचो तर आमकां सांगता ही मात्र म्हणत जाल्यार देर इज एम्फसिस देर आर सो मेनी अदर थिंग्स वी सी फ्रॉम गॉड टू गॉड लिव बाय लिव फॉर ही संगती आसतात पूण हांगा अपोस्तल म्हणटा कितें म्हणल्यार 12व्या वर्सांत पयलीं म्हणजे तेणी तुका इतली दिल्या बरयत घरा बिकॉज देर वॉज अ डिसऑर्डर ऑल्सो इन द ऑपरेशन स्पिरिच्युअल गिफ्ट्स एंड ही वॉन्टेड टू करेक्ट देम आनी तेका दराळ रितीन बरयता पवित्र पुजेनी आनी तशें 13व्या वर्सा घेता अध्याय घेता आसतना मोगा विशय सो दॅट दोज थिंग्स वील गो तरवनांत बारीक जमा करताय तुम्ही बारीक टेन्शन पळयताय बारीक कॉन्सी करताय दे वोंट स्टे रिमेन दे आर इम्पॉर्टंट नो डाउट बट कॉन्संट्रेट ऑन वॉट रिमेन्स आनी तशें जाल्ल्यान आमी हांगासर पळयता आसतना हांचे मदें मोग श्रेश्ठ हे श्रेष्ठ म्हणल्यार आमी युनिवर्सिटी म्हणून नांव म्हाका दिसता की घेवनार द ग्रेटेस्ट इज लव ऑफ कोर्स देर इज नो डिस्प्यूट आय डोंट थिंक एनीबडी डिस्प्यूट्स इट ग्रेटेस्ट बिकॉज गॉड इज लव देव म्हणल्यारच मोग तशें म्हणटा आसतना श्रेष्ठ म्हणलें आनी एक रितीन सांगचें म्हणना देव मोग म्हणजे श्रेष्ठ तर आज आमी आमचें मन या आनी दोन त्या what we can call as देणी whatever it is विशेष आसा भवार्थ भरोसो मोग भवार्थ भरोसो हाचे शक्ती त्या तितले आमी चिंतून आसा बहुत आमचा जाय बहुत बट जाय बहुत स्ट्रॉंग जाय बहुत आमी yes but an emphasis is given in this letter by the apostle saying that सगळें जाता तुमचीच रवाना भवार्थ आनी भरोसो बहुत कसो येता आमकां वता आसता बट इनिशियली वॉट इज फेथ म्हणटा आसतना आमकां ते रावन चिंतो भवार्थ आमचें तें आसा तें आनी ताच्या सांगाताच भरोसो एक आसा तें म्हणून देवाच्या विचाराक आमकां सांगता आनी आमी वाचन वाचलें जाल्यार ह्या वाचनान चलोवन दिली म्हणून मागीर सगळी बाबा एक विशय तुवें आमच्या मुखार दवरला आनी हो विशय आमी आज तुज्या प्रसन्नतेंत आमच्या आत्म्यान ध्यान करूंक वता आसतना ताची ती गुणाय आमकां लाभून दी आमी समजता आनी आमच्या जिणेंत आमी संवसारा खातीर जिवंची नांवा खातीर जिवंची आनी विशेष तरेन सैमीक मनीस जावन असो कंठाळो आमकां येवन दी
वय आमी वता आसतना वयर सेवाचें कसलें सोडचें न्हू पगार कितें आमी एकम्याच्या कुडकेनच मेळटा देवाक भेटयलां तें वाडटलें बरें बेगनी तांव मुक्तांव येवन कसं मी तुझं पुस्तकां नांव आतां म्हाका गेलें म्हणून वेळा ताका नांव तुमचें नाका हांवें मोदेकाक उतार वाचलें आनी हांव वेळार बूक दितां देवाक सांग महिमा आतां दीस टू थिंग्स फेथ एंड होप तें त्यो दोन संख्ये हे विश्वासान देवान विश्वासान अनुभव सुचाक देवान ह्यो संगती आमकां दिल्यात बरोवचो म्हळ्यार निरीक्षण कळटा निरीक्षा होप आनी हो बोट आनी बरोवचो देवान आमकां दिवन जाल्यार ह्या दोनी संगती मदें व्यत्यास आसा देर इज अ मार्क्ड डिफरन्स बिटवीन दोज these two these two देणी हातूंत आसा आनी सांगताच एकामेकाचेर ती दोनी बंदून आसा faith and hope are intimately connected. Aku tak tahu sebenarnya sebab itu semua kita terus tahu. So the importance of faith and that of hope. All other things will vanish, pass away, go. But these things will remain forever. आणि ही सुट्टी आम्ही पुढे येत असताना पाठ कितें करता आनी बरोबर सुटें कळ्ळें काम जाता त्या फंक्शन हाव डज इट ऑपरेट आमकां आतां हांगा बसून आयले सांगले की दिस इज नॉट ए स्टडी ग्रूप ऑफ कोर्स पाठ कितें करता बहुत आसलें बहुत बरें आसलें बहुत आसलें हे भारतान आमी बचाव जाल्या वय सेवींग फेथ म्हणटा बट देर इज लिवींग फेथ ऑल्सो Saving faith has saved us. Living faith has takes us forward. आता अशें आमकां पवर्थ ताणें आमकां दिला जाल्यार धर्मार्थ हो पवर्थ खंयच्या रितीन तो कार्य करता काम करता कळटा आसतना आमकां पवर्थ कितल्या गरजेचो की आमी वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज आय एम अ बिलीवर आय हॅव फेथ. Other communities also speak about faith, but they speak about their religion, faith. But we don't go and say that faith is my religion. I am in a reality, God's grace. And that reality is that I have faith. And the to bhavarth, म्हणजे ते कितें करता म्हणटा आसतना बवार्थ इज देवान दिल्लें घेता. Faith receives. Faith is recipient. You have received salvation. God can tuye salwan सांगितलं तत्काच्या बॉक्साने घेतलं आशीर्वादान घेतले आणि घेऊनच आसा बॉक्साने करपा पूण घेऊनच आसा आनी तुज्या भावार्थान तूं घेताय बोट तांतू घेता यू रिसीव आनी बरोसो कितें करता क्रिस्तांवच्या तोंडांत आसचें मागणें बोट बरोसो मोग कितलें जर तर आमकां ह्यो संगती कळीत ना जाल्यार तातूंत काडटा म्हणजे न्ही आमी आय एम टॉकिंग अबाउट जनरली अबाउट बिलीवर्स. In what way I stand as a different person for God and the people of the world. आता ह्या रितीन आमी पळयत आसतना बवार्थ घेता बरोसो देवान बसायिल्लें मुखार पळोवन आसा. Longing to receive. There you receive. There you are longing to receive what God has promised. तूं बरोवसान आसा. You hope for it. जर तें बरोवसान आसलो मनीस is desperate. One who does not have hope. And what तुमकां जर देवतान लाभयता बरोसो कितें देवान लागूंक आसता ताका आमी लागून रावचें
करता. So faith is expectant, and hope is expectant and faith is recipient. ही दोन संगती देवानं आमच्या आत्म्यात दवरल्या. We need to mind this. आमच्या तकल्यान नाही आणि खंयच्या कडेन नाही, आमच्या आत्म्यात दवरल्या. देखून पुरा सत्तात आत्मो सारणां देखून आत्मो मरणां देखून ह्यो संगती मरणांत. God has placed it in my spirit. Faith, hope, including love also. आणि हो faith म्हज्या तेंपाने दवरला जाल्ल्यान मी बेनीन चिंतल्यार आमी faith आनी रोसो सांगता गुंतल्यान. ते सांगतात तसो. You can't say I have faith and no hope. You can say I have hope and no faith. Less hope, less faith. More faith, more hope. Oh, I'm किती असं बघितलं त्याची स्पर्धेला दिसली. आता आपली दोनाडे गेलो. We are spiritual. तशें आसतना आमी पळोवचें जाल्यार आमी बोवाच्या उजवाडान सत्ता दोळ्यांच्या दृश्टीन न्ही जाल्ले वरवीं एक तें बोवाड तितून आमी भरोसो आमकां बोवाड दिता. भरोसो आमकां दिवचें मुखार दवरून आसा तें आमकां लाभता आसतना लाभले वेळार नंतर निमाणें थंयसर कितें जाता म्हळ्यार आमकां कितें आमकां बोवाडाक दिसता म्हणटा faith is what the sense of things unseen. दोळ्यांक दिसना तें आमी भरोसो नासता faith. आनी तो faith म्हळ्यार तो बोवाड आमकां कितें जाता तो आमी तो वेळ येता आसतना त्या वेळार तोच आसतना तेंच होप करना सांगून you are hoping for it. You are not hoping for it that you do not have joy. We are hoping for favors. We are hoping for God to do something. But we don't rely or depend on what God has already done. And since we receive, the hope receives what He has done, faith gives what He has done. आणि त्यावरवी आम्ही आज ज्या ध्यानात असताना देवाकडे अर्कांची मात्र नाही आम्ही संत संग्रहण करता की ते आम्ही बोवाडान पळयता म्हणटे इट बिकम्स सायट. बोवाडान कितें तूं पळयताय तें दिश्टीक पडटा. खंयच्या दिश्टीक हे दोळे आसचे ना हे कान ना the civic senses are not there. This will not come out again. But what is there, it will remain. And in your spirit. So, the faith, hope, what God has planted there or put it there or designed, things that आमच्या काळजांत जावन ते आमकां बोवाड म्हणून आमी पळयल्लें तें दिश्टी पडटा. खंयच्या कितें कॅनॉट से आमकां तो अनुभव आमी पळोवंक ना. हांव फातयलो सोपणीचेर सोडून म्हळ्यार हांव फातयलो आशिर्वादाचेर आशिर्वाद म्हळ्यार दिसता कशें आमकां दिसता आमकां आमच्या बऱ्याचें जाता. दॅट्स नॉट द वे वी सी थिंग्स. सो सायट बिकम्स what we have in faith. पूण डेफिनेशन कितें म्हणटा फेथाचें? Not by sight, but by faith. That's not how we are saved. But having saved by faith, we will have that sight, eternal sight. એટલે ભાગ્ય નિશાસ્ત્ર असताना कितें आमी होप केला न्ही तें नंतर आमी थंय पावल्या उपरांत सांगतात दोनी बाळतात देवनी हांव निल्लू म्हणून सांगोला ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಲ್ಲು ದೇ ರಿಮೇನ್ ते म्हणे मग दिसता what is it remain? Why should they remain? What is God's plan after that? They remain because God has given us a spirit that will not die.
It's God's motion, God's nature, God's life for a believer. Yes, and it's talking about a believer. And it will be forever and ever, along with the faith and hope that you have now and love. Forever and ever. Throughout eternity. And the so, what flow to Bortha, or God? What do we do to grow in faith? Bort kitlo Bortha, तेरा भरोसा ही Bortha. तेरा सट्टा वामी है मुझे मात बाहर का बात या के माता के मेळोन सासा by faith. आणि किती मग by faith मेळोन असा ते हम भरोसा नसा. ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನು, ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇದರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ there's a full of assurance. He's strong in faith. That's why his hope also equally is strengthened. That becomes ಇದಾಗೆಲ್ಲರೂ Romans 4:21 ಅಂತ ತಾನೇ ಗೀತೆ ಬಸಾಯಿಲಂಗಿ ತೇಂತೋ ಪತಾಕಾಯಿತು ಜಗರೋಸ್ ತಾನೇ ಗೀತೆ ಬಸಾಯಿಲಂಗಿ ತೇಂತೋ ಪತಾಕಾಯಿತು ಲೋಮನು तो पातियों सब कौन तो अब्राहम तरामी कितने करेंगे ताने कितने बसाइलंगी ते तो पता पाई तो लोगों नामी तेरा नामी सोता स्तना कितने देता क्या बात करता हूँ हम काम कितने में लोग ऐसे देवा काम क्या लगता हम तो भरोसे हो हम काम क्या बात का संगी देवाते आनी की सर्च करता इनका दड़ा हम इनका हम परते जुड़ेगा क्या है so you follow this as they look simple but they're powerful gifts God has given if we call it as gift but it is very big becomes आणि असं नाही आम गेला गेला आमच्या त्या अर्थ में आमचे बाबा कसा अर्थ में आमचे रोज सोई असं तसं नाही खूप बरोबर सुरू नाही तर पात्री आकाराप्रमाणे नाव काढलं नाही आता हिचे बहुत वर्ष दर्शनात दिवस झाल्यावर पहिल्यांदाच नाव काढतात त्याच्याबद्दल तो अद्भुत बहुत if you understand him you will be understanding how faith works in a man उन साथ ये बहुत कुछ काम करता है कि मिला मिलता हाँ बहुत कसला को बड़े बड़े यहाँ का खातिर बहुत इसका बहुत कसला को बहुत असर है बहुत अब जलिया पूरो सरकार जलिया पूरो कहता है कंटी तरफ तो बड़ी तस्वीर में कहता है प्रशासना बड़े दाम आप रामा के देवान आप ये लेवलर सो सांगून तो आयलो सांगून इलेक्शन त्याचे बहुत तो मोस्ट तो बेस्टीचा लोक नंतर बोलू येत तसा आणि बहुत तो मोस्ट सिंपल असतो पण देवाना पहिले तोडता म्हणून ताने situations and परिस्थिती what is that called circumstances त्याचे त्याचे मौनवसा नातेले नाही you think about circumstances कलेक्ट करने तक करना मस्त करना वो कितने करता करना ऐसा काम कितने करता करना so that is the way that we always think of actually because we cannot get rid of the nature that we have but God has in His mercy given us the Spirit of God. आणि त्यावर मी आम्ही योसंती जाणं जाऊ जातात तो हा ब्राह्मण ते तमाई जातो त्याच्यामुळे तो योसं जाल घेतो तो आता तू कसं असतं ना अब्राहम देवानं सांगितले एकत्र रेम देण्याचे हाचे करून तुझी संतत करतो म्हणून संत असताना अब्राहम पाच जातात There is a special man. God has bestowed him with all that whatever God says you are to be, and that he would. So why we should segregate him or separate him, saying that oh Abraham,
Just like you and me. It's always said in the Bible. They are also like, just like this. So Abraham doing vice election. So, those are people in the Sana. Because a man of faith, he has understood God, who has known God, who has heard God, will not listen to what the external nature says, circumstances say, and the situations are brought before you. तिचे मुळे तुका जसं परिस्थिती जावं सन्निवेश जावं ताचेर तुजें मौन आसा कित्याक तूं यात्रेक जावन तुवें मॅट काडलें आनी यात्रेक जावन मॅट काडल्या वेळार अब्राहमान काय केलें कितें तुजी संतती ह्या दीस यात्रे करतलो भुरगींच नांत जस्ट लिसन भुरगींच नांत आतां आपणें ट्राय करता पडलें सारा विशयान चिंता शुन्य but yet he did not get into the circumstances saying that no doubt Sarah explained uttered that how come she laughed also but that man of faith Abraham listened to God आणि ताका समजला तो काय सगळें तो ताका मॅट करून मॅट दवरून सुवात ना it doesn't have any land he sees the land everywhere but he doesn't listen he has his own ताचोच म्हणटा जागो जाता ना आनी जागो नासल्या देव तो म्हणटा सगळो थांबना प्रदेश तुका दिता म्हणटाना तेदळा तेणें आसता सांग कितें करूं didn't he thought he did not doubt he did not question अशें म्हणटा आसतना तो बाकी देव तेन्ना ताका मनशांनी आयकना तो लोकांक आयकलो संसारीक मनशांनी आयकना तो लोकांक आयकलो Beloved, are we worldly or are we spiritual? Only spiritual people will listen to God and hear the voice. That's the spiritual sense. That was the third idea. Only spiritual people will see God because of the spiritual sight. Only spiritual people have the sparsha, touch of God. Only spiritual people will have the swati Aradhana. No Aradhana should go west. मैं शास्त्र में कहता हूँ इतने से देवान मन अपना करते हैं मुझे नहीं काम करना लगा है हम आता दरमान के सुबह संधि में करना गिलान लगा है सर संडों में लगा देवान याद तीन तक सवे ने किधर गए circumstances दूसरे संगता चित्राई की जगह सारा चित्राई की जगह इतने संगने आसा तो जागो मिलो ना इतने संगता ना तो देवाच्या पासाम्याचेर पाथ्य I understand it's not easy just to trust on the promises of God that we sing only trusting in the promises of God but how much do we trust कितले आमी देवाच्या पासाम्याचेर पाथ्य घेवन आसा oh how much we lose you and I have, but we don't utilize, don't use, we don't take, we don't receive, we don't hope for. If that be the case, let God speak to you individually. If you are only namesake believer, I'm not pointing out to you, it's always. By compulsion, I am a believer. In the sense, title. But do not see what believers normally see. Do not look to what believers normally do. Do not listen to what believers listen. How long it is that your sincere prayer has gone to God? Sincere prayer. And must not come. Okay. But that's not a sincere prayer anyway. Some may be word, but not all. As but it is the exercise of the spirit and the gift of faith followed by the hope that I possess
which will last forever as long as God is. So then this is the precious thing God has given me in my soul or spirit. I can say soul, body, but this is that He has planted in my new man. New man. आणि तांतू तांणी म्हाका एक बरोबर अर्गां दिवन आनी त्या वेळार आमी पळयता संवसारीक लोकांतल्यान अब्राहमान आयकलें मात्र न्हय ताका संवसारीक सर्गी आपोवन येयलो. आमी हियर मेनी टायम्स दॅट देवान ताका आपयलें तुका गो स्टोर रायट went to be the Lord. Yes, correct. But here Abraham, at that very moment, God promised him. He was shifted from world to heaven, in a sense, in his inner man, Govartan. तो या संसार समजलो, क्या करीत त्या संसार समजलो, क्या संसार जर तू आणि हम त्या संसार we belong to that world, what we are thinking about this world, grasping. आम्ही कसे जेसे कसे सरायचं ना आमकां रीत दिल्या सगळें केलां तो पळयता. But my concern is to be what that God has promised to be. तो संसारांतले शहर सोडून संसारांतले शहर खंयचे बाबिलोन. आमी जर तर शहराक ताका संवसाराक हात बोट मारता जाल्यार we are going after Babylon. You know what Babylon is? That's the city of the world. But थंय सर एक पट्टण आसा शहर city of God. ताका जेरुसलेम नांव. तो हांगा जावन बाबिलोनांत आसलो तो जेरुसलेमाक पावलो. Physically is here, no doubt, at that particular time, point of time. What a change. God come together. ते सगळे आमी God घेवन we are hoping for what is how to His coming. We are hoping for all that He has promised. That is God is ours. Not with selfishness, not with a fleshly kind of desire. It is what a saved person like Jesus should have. God has prepared for him. Shastra, Abraham Kosoto, God Koso, Baruch Kay Dizampo. The prisoner cannot have his own way. Prisoner has God according to what he is imprisoned for. So we are imprisoned by ego. So the hope tells us we go. शास्त्रास्तना विशेष संगती कितें म्हणलें सर ताका अब्राहमाक कितें देवान बसयल्लें मेळ्ळें ताका ताच्याच लायफ टायमान मेळ्ळें की सर नखेत्रां बरी रेल्वे बरी म्हाका दिसता आसा तर कितें त्या बसवण्याचो तो मदून रावलो भावार्थान आनी तो भावार्थान कितें जालें ताका कितें देवान बसयल्लें ते प्रॉमिस्ड बसवणें ताका लागून ना म्हणलें ताच्या मदीं पोसना बिकॉज ही वॉज होपिंग फॉर बसवणें लागून ना म्हणलें तो ताच्या मदीं पोसना बट ही प्रिजर्वड इट एज अ प्रेशियस थिंग फ्रॉम गॉड. वॉट इज प्रेशियस थिंग? Not the real thing, but His promise that has brought faith in Him, and that was everything for him. And he's on me, and he can't be on me. No question. That's the Nati. They are not doing it. It's a Muslim. You know that. What He promised him, he was as a precious thing, he was possessing it, keeping it, preserving it, and before he closed his eyes, he bequeathed it to Isaac, his son. Did not discard it. ताका ताणें ताका लाभलें तें सांबाळून दवरलें. दोळे धांवचे पयलें इजाकाक घेवन दोळे धांवले. तशें दिसाक कितें केलें तें तुका फायदो ना येयलें तें प्रॉमीस सांग बाबा आनी घेवन गेले ते प्रॉमीस करून in that he rejoiced and rejoiced. And a day came that he had to go. And at that time, he bequeathed it, he handed over it to his son Jacob.
And Jacob, what did he do? Before Jacob closed his eyes, he bequeathed it to 12 of his sons. That is why you and I all even today enjoy those promises, and by faith and hope that we await his coming because we are people of faith. From this offering, I will have to see this about us. I will see this about us. In my behavior, in my talk, in my ways, in my conduct. I cannot be ungrateful to my God, who has died for me by becoming man on the cross of Calvary, and he had paid the price to keep this faith and hope. I'm believing कि यार थी मैं जो I can say these are the things that have come alone and only from God. This will only resume because the one का पक्का बंधन सोडेगा आणि तो किती करता म्हणले कसं आहे तो वक्त बोंबलो रोज आमचा सिद्धासा. We do not want to be ungrateful to our God by not having faith and hope. You do not know how much. So something happened to the mother. That's not the way we should go. There always remain grateful by His grace to God. And when we always remain grateful to God, God takes care of all kinds of things. You know that. It not be repeated. Anyway, before I close, I want to thank you. So, when I was sick, genuine person, loving, to the heart of the it's an important question. What macam biasa price kan serau dengan mana? Mereka kita ada mana sekali. Punya question kita mana tahu ya? Tukar orang macam dia masa di mereka bombs. If that makes you think, as I thought, I mean, as pondered, yes. Orang sudah akan dia. Dia orang yang orang biasa adalah asal. Nama dia nama. Orang macam yang asal adalah itu. Kita dia ada ulung mana? Kita dia tu jadi asal. Kerana orang macam yang kan kerana. Orang tanya asal. He destroys sin and death. But still, in our body of death, flesh, we don't sin in our spirit. There is no, the person whose body cannot sin in your flesh. We sin. Kala kami pata kila roda seperti हमको बड़ा सुरूनी था लगे था because it is body of death, sinful body, flesh, nature. Diri ko mo bertagal so. Dalam tahu saya. Teka amca boss. Recently went to be the Lord. Untuk hospital sana situation kita. Teka semula tak cakap teka perisa lama soal. Maka Jesus gum kerja. जब तक मैं करबूं जाए ना हम जाए हम जिस वक्त तक रहते हैं जब तक मैं करबूं जाए ना हम जाए हम जिस आसे लग रहे हैं कहाँ घूमता हूँ नहीं उस जगह हम करके सुकून करूँगे तो आसे लग रहे हैं जब that kind of attraction is not there because there is no affection towards the Lord. If you have affection towards your Lord, who is your Savior, who saved you from sin, Satan and death, then you will be on your knees at least 10 to 15 minutes a day. You go through the Word of God at least an hour a day by the help of the Holy Spirit. You meditate on the Word of God. You pray and intercede for others. That's not sufficient. Instead of saying, pray for me. You will ask the Lord, for whom I say, pray for me.
It's not wrong. But the thing is that we are a different category of people. Selfish the ಕಾರಣ ಅದು ಇದು ಆಮೇಲೆ one. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Ask the Lord to give a word on that particular point. Otherwise that is a waste. देखो आम्ही किती म्हणतो कशा असतात जाणं आमच्या काळीच किती सांगतो ते मुख्य जवळ म्हणतात वर्णवशा किती सांगतात Am I confident if I die now? I'll be with my Lord. It is not your mind or heart should say, but we can avoid the heart bringing guilt into it. God is good. जो मैंने प्रयोग किया कैसे किया one thing is what is grace and mercy. If you are a truly genuine born again person, there are many who have not tasted God, but still in the fellowship or communion. It's about that God knows and is gracious and merciful. But if we are a genuine born again person, you have been already in God's hand. No one can cut you out of it. For the sin you have committed, He has paid for it. You have committed, He has paid for it. And this is the Lemkalis to come to us and Dosta, Takshan Digan and Yosan. Takshan repents. Without repentance, we think of asking for forgiveness. There's a Uchman, there's a Uchman, that's not the way. Nothing can happen. You'll be in danger, actually. But I'm again telling genuine person, God will speak to you. But that genuine way will let the day something. I'm confident I'm not putting doubts. Because we do not know about other salvation. We can also, ourselves we can say, yes, sir. Now, I'm not saying that about the middle, Tan Gura, yes, but what are we? It's done to pay it out. So, yes, the door, this another level, sense of family. We are worried, not until that time. Kanikaran Brahma, Kanikaran Kunzata. That's what I mean. Kabarachana. Passions, ethnic senses, spiritual senses, that's how I agree. Those senses, if you do not have appetite for God, you have not taste, you cannot taste and see that God is good. Oh, senses are not performing good. You can't listen what God is saying. Oh, your hearing is gone. Spiritual hearing. You cannot feel anything. The touch is gone. You have become dead in your skin and everything. This is not a thing that God asked me to say these things, I say. Yes. And that's in the land you have. And I am not better than thou, earlier than thou. Never. And leave down a gospel against God. And I believe that the Spirit of God has covered me by the blood of the Lamb. So whatever I say, it is not because what I am, but what God has made me. And therefore, I can speak to you daily. And I believe and trust and desire that you take this. Behave like a child of God. Behave like a who has already been taken from Abraham. Yes. Not in Babylon anymore, but in Jerusalem. You can't enjoy Babylon. Things there, comes there, jokes there, things there, poems there. No. It is not you are being not precluded or you are not prohibited from that. It's your nature that starts all those things. So in that sometimes so when you know the truth, that is the fact, you will yourself by God's help you will do that. So
आनी तूं देव बरो म्हणून सारको पुटून आमकां वट्टी तुजी दया फोट आनी आमी जर तर ही होबडायता आमच्याच एका बिहेवियर आनी विचार तर तुका असो कित्याक कोणा वरय हांव तरी जायना पूण आमी कित्याक तुवें आमकां सर दिलां आनी वर्तें दिलां कितें तुज्या एकल्याच सुताक त्या संवसाराक धाड तुज्या एकल्या सुता म्हणल्यार जे आमी संतां देवा तुका तुज्या एकल्या सुताक आमकां धाड म्हणून तुवें आमची नीत जायना सगळी आमची नीत जायना सगळी कित्याक आमी विश्वासी लोक तुज्या राजाक तुवें घेतलें आनी तुजो जीव आमकां दिलो तुज्या राजाक प्रवेश जाल्लो आमी उंच म्हणली एक भद्रतेची स्थिती आमची जावंक गेली सांज सोंपता पूण कारगण येता ह्याच्या दिसाक विशेष तरान तुवें कारगणाक चलयले देवायनान चलयले सगळ्या कडेन सगळ्यांक विशेष 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 कितें आमकां लाभाश्यो केल्यो आमकां हाका आमी आशिर्वाद म्हणटा वचून हाका म्हणटा आमी आशिर्वाद घरगती देखून तुका जावं महिमा हाका आमी कारगण दिता मागता आमी आमच्या सुन्याक तुज्या क्रिस्ताच्या नांवान आमीन May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen.